prelepo. Stavio sam opremu, mislim da sipam gorivo, ali neću još. Baš me zanima koliko će da bude Mislim, ja znam da sam umerio potrošnju na 100, bilo je tu negdje 2,6, ali me zanima, znači on sad kaže sa ove dve crte goriva još 200 km do pumpe, a prešli smo, sipali smo na 10.000, prešli smo 515 km od tada. Gume možda se napumpaju, da vidimo prednje 2.3, zadnje 2.3, idealno. Ovdje su zakrpili ovo parče, međutim ovdje su i dalje rupe uleglo asfalt. Međutim sad sljedeća nedelja, koliko sam vidio, još sutra će biti ovako toplo, a onda kreće nažalost ponovo lošije vreme. Hvala! Znači nisu svi vozači BMW-a tako loši. Znam jednog vrlo dobro i znam da nije loš. Više ono kao Alfa se stalno kvari, to je isto taj mod. Nije Alfa loša, nego se jednostavno kod nas slabo održava i onda stigme prati. Isto tako i za vozače BMW-a. Mimova koliko hoćeš, kao ne daju migavci i ostalo. Što ima istine naravno, ali nije apsolutno istina. Kao i za vozače motora, ima i nas raznih. Ima ljudi koji voze kao da ne postoji sutra, ima ljudi koji voze nesigurno, ima ljudi koji voze sve po PS-u. Svašta se pronalazi, to je normalno. Ima ljudi kao Matija Lazić koji ispravlja krivine navali. Svaka čast onom dečku, znači toliko je uporan, malo i previše sa tim, mlad je, to klinac na paljenje, jebi ga, spustit ću na koleno, spušta ga tamo na parkingu. Onda ode mučenik, gdje je otišao, beše Rudnik. I vidi se da super vozi u početku i onda kao na pola puta da se tu negdje umorio, maše, lopi kao vidi me, da mu ne bi bio pritisak vjerojatno od kamere da mora performance da daje. I nailazi ta jedna krivina gdje vidi se u tih nekoliko posljednjih krivina pred par, vidi se da dečko jednostavno umoran i radi neke poteze sa telom, forsira to da ispadne kao na koleno da spusti, a krivina blaga, treba mu samo mali counter steer, ništa više. I naravno ulje i ostalo uslovi tamo ka Rudniku, svega i svačega ima. Forsaž zbog snimka, Aprilija svašta proživjela, neka, mislim dečko očigledno ima novca i treba da ima novca. Može to da popravi, može da se glupira tako, samo eto, mislim da je shvatio da ne treba to više na ulici da radi, nego neka krene na stažu. Tamo će daleko više dobiti savjeta od ljudi koji su raznih iskustava, pa mislim da tu može lepo da mnogo bolje da nauči. Kako lep dan danas, čoveč. Ne znam koliko ima stepeni, ali baš lep dan.
Gdje si ja beše krenuo? Da, nadu. Op, op, op. Ne, oni se čekaju, vjerovatno se čekaju. Halo? Evo me navadim, maltene. Što? Da uzmem, aha, važi. Važi, ajde. Skiješ kao po su. Bravo. Nema. Ljudi misle da je ovo neka mašina, ono 125. Aha. Golf tereni. Ona vrba tamo na sred, vidi ko je to ludilo. Baš lepo izgleda. Kapiram da je ovdje bilo još dosta vrba, ali su isekli. Možda bi mogli, koliko je opak čovječ. Možda bi mogli dole da siđem po ovoj travi, da prolazim. To ćemo napraviti. Ima ovih iznenadnih. Iznenadnih ropa. Evo kao ovdje šanac neki koji ne znam koliko je dubok. Ovdje žoća, fino on podnosi ovu travuljinu. Tako svetlo pada pa imam neke šanse da vidim ranije. Da li ono pas ili šta, ne vidim.
je to, došli smo do kraja. Nice. Prelepo. Prelepo. Dvorištance, kućica dole na vodi. To je to, narode, ja ću ovdje da objavim ovaj video, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Like, share, subscribe, kako bi potpomogli algoritam. Hvala vam od srca. Vidimo se, čao.